ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां अथेकोनत्रिंशोऽध्याये ब्रह्मोवाच। दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभुः सुरासुरमुनीन्द्रा देवी कुतूहलसमन्विता स्वपितुर्भवनं तत्र नानाशर्यसमन्वितं ददर्श सुप्रभं चारु सुरश्रीगणसंयुतं द्वारे स्थिता तदा देवी आवरुद्धा निजासनात् नन्दिनोऽभ्यन्तरं शीघ्रमेकैवागच्छध्वरम् आगता च सतीं दृष्ट्वा सिक्नीमाता यशस्विनी अक्रोध्वादरं तस्या भग्नियक्ष यथोचितं नाकरोद्वादरं दक्षो दृष्ट्वा तामपि किञ्चन नान्योऽपि तद्या तत्र शिवमाया विमोहिता अथ सा मातरं देवी पितरं च सती मुने अनं द्विस्मत्तात्यन्तं सर्वलोकपराभवत् भागानापश्य देवानां हर्यादीना तदध्वरे न शम्भुभागं करोत क्रोधं दुर्विशं सती तदा दक्षं दहन्तीव रुषा पूर्णा सती भृशं क्रूरदृष्ट्वा विलोक्य सर्वैरप्यमानिता सतीवाच अनाहुतस्वत्या आनुहतस्त्वया कस्मात् शम्भुपरमशोभना येन पूतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरं यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो दक्षिणा यज्ञकर्ता च शम्भुस्तं विना च कथं मखा यस्य स्मरणमात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो विना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति द्रव्यमन्त्रादिकं सर्वं हव्यं कव्यं च यन्मयं शम्भुना हि विना तेन कथं यज्ञ प्रवर्तिता किं शिवं सुरसामान्यम् अथवा काशीर्नादरं भ्रष्टबुद्धिर्भवानद्य जातोऽसि जनकाधमा विष्णुब्रह्मादयो देवा यं संसेव्य महेश्वरं प्राप्ता सर्वध्वनि सर्वे तं न जानासि रे हरं यते कथं समायाता विष्णुब्रह्मादयासुरा तव यज्ञे विना शम्भुः स्वप्रभं मुनियस्तथा ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा परमेशानी विष्णुवादीनस्कलान् प्रति पृथिग्वोच सा भक्तर्यस्यन्ति भवात्मिका सतीवाच हे विष्णु त्वं महादेवं की न जानासि तत्त्वता सगुणं निर्गुणं चापि श्रुत्योऽयं वदन्ति यद्यपि त्वां करं दत्वा बहुवारं महेश्वरा अशिक्षयत् पुरा शालव प्रमुखाकृतिभिर्हरे तत्पि ज्ञानमायातं न ते चेतसि दुर्मते भागार्थी दक्ष्यके अस्मिन् शिवं स्वस्वामिनं विना पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गर्वितोऽसि सदाशिवं कृतक्षतुर्मुखस्तेन विस्मृतोऽसि तदद्भुतम् इन्द्र त्वं किं न जानासि महादेवस्य विक्रमं भस्मीकृत पविस्तेन हरेण क्रूरकर्मणा हे सुरा किं जानीथ महादेवस्य विक्रमम् अत्रैव शिष्टमुन्यो युष्माभिः किं कृतं त्वयि भीष्टा न च कृतवान् पुरा दारुवने विभो शप्तो यदेशुको रुद्रो मुनिर्भिस्तदा शप्तेनापि च रुद्रेण यत्कृतं विस्मृतं कथं तलिङ्गे नाखिलं दग्धं भुवनं सचराचरं सर्वे मूढाक्षसञ्जाता विष्णुब्रह्मादये सुरा मुन्योऽन्यो विना शम्भुर्मागता यदि हाध्वरे सर्वे वेदाक्षसम्भूता साङ्गाशास्त्राणि वागयत् योऽसौ वेदाङ्गतं
शम्भु कैक्षिज्ञातुं न पार्यते। ब्रह्मोवाच इत्यनेकविधावानि जगदम्बिका कोपान्विता सती तत्र हृदयेन विधूयता। विष्णवादयोऽखिला देवा मुनयो ये च दत्वचा मणिभूतास्तदा कर्ण्य भव्यव्याकुलमानसा अथ दक्ष समाकर्ण्य स्वपुत्र्या स्तादृशं वचा विलोक्य क्रूरदृष्ट्वा तां सतीं रुद्रो ब्रवीद्वच। दक्षवाच तव किं बहु नोक्तेन कार्यं नास्ति साम्प्रतं गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि स्मागता अमङ्गलस्तु ते भर्ता शिवोऽसौ गम्यते बुधे अकुलीनो वेद्ब्राह्मो भूतप्रेतपिशाचरा तस्मान्नाहावयतो रुद्रो यज्ञार्थं सुखवेशभृत् देवर्षि संस्तति मया ज्ञात्वा पुत्री विपिक्षिता विधिना प्रेरितं न त्वं दत्ता मन्देन पापिना रुद्राया विदितार्थाय चोत्थाय दुरात्मने तस्मात् कोपं परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते यद्यागतासि यज्ञे अस्मिन् दायं गृहीष्व चात्मना। ब्रह्मोवाच दक्षेणोक्ति सा पुत्री सती त्रैलोक्यपूजिता निन्दायुक्तं स्वपित्रं दृष्ट्वासि दुषिता भृशम् अचिन्तय तदासेति कथं यास्यामि शङ्करं दृष्टुकामाहं पृष्टा वक्ष्य किमुत्तरम् अथ प्रोवाच पित्रं दक्षं तं दुष्टमानसं निःश्वसन्ति रुष्टाविष्टा सा सती त्रिजगत्प्रसू सत्युवाच यो निन्दति महादेवं निन्द्यमानं शृणोति वा तबुभो नरकं यातो यावद्वाच चन्द्रदिवाकरो तस्मात् तक्षयामयं देहं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं किं जीवितेन नीतात शृण्वन्त्यानन्दरं प्रभो यदि शक्य स्वयं शम्भो निन्दकस्य विशेषता प्रश्नां तदा शुचेन संशया यद्यशक्तो जनस्तत्र निरातय सुपिधाय वै कर्णोऽधिमान् ततश्चेद्व दन्तीदं पुधावरा ब्रह्मवाच इतत्मुक्त्वा धरं नीतिं पश्चात्तापं वापसा अस्मरन् शाङ्करं वाक्यं दूयमानेन चेतसा तथा संकृग च सा दक्षं निशङ्कप्राह तानपि सर्वा विशन्वा दिकान्दे वानमुनीनपि सती ध्रुवं सत्युवाच तात त्वं निन्दं शम्भो पश्चात्तापगमिष्यसि भुक्त्वा महादुःखं मन्ते यास्यसि यातनां यस्य लोके प्रियो नास्ति प्रियेष्वेव परात्मना तस्मिन् वरे शीर्वे अस्मिन् त्वां विनाक प्रतीपका महाद्विनिन्दानाक्षर्य सर्वदा सत्सु शेषर्यकं महदिङ्घ्रो जोध्वस्ततं सुसैव शोभना शिवेति दक्षरं यस्य निर्णानां गिरिवृतं सकृतप्रसाङ्गत् सकलं घमाशु निहन्ति तत् पवित्रं कीर्तितमलं भवान् द्वेष्टि शिवेतरा अलङ्गशासनं शम्भु महो सर्वेश्वरं खला यत्पादपद्यं महतां मनो लिसु निषेवितं सर्वार्थं ब्रह्मरसे सर्वार्थिभिरथादरात् यद्विषत् व्यर्थिनं शीघ्रं लोकस्य शिव आदरात् भवान् द्वति मूर्खत वा तस्मै चाशि बन्धवे किं वा शिवाख्यं शिवं त्वदन्य न विदुर्बुधा ब्रह्माद्यस्तं मन्य सनकाद्यास्ताः परे अवक्रिये जटाभूते शमशाने च कपालवृधक् तन्माल्यभस्मं वा ज्ञात्वा प्रीत्याव सुदुद्वारधि ये मूर्धभिर्धति तच्चरणो
तत्सृष्टमादरात् निर्माल्यं मन्यो देवा स शिव परमेश्वरा प्रवृत्तं च निर्वृतं च द्वित्थं कर्म चोदितं विदेवीच्यवृतं च तद्विचार्य मनीषिभिः विरोधी योगपद्येक कृतके च तथा द्वयं परब्राह्मणि शम्भो तु कर्मचन्ति न किञ्चन मावपद्वय सम्प्रीत्या अस्मादास्थिता सदा यज्ञशालासु बोधूर्मव्रतं भुक्तोञ्चिता परं नो वक्तलिगं सत् तं वधूत सुसेविता अभिमानमतो न त्वं कुरुतात कुबुद्धिदृक् किं बहुक्तेन वचसा दुष्टसत्त्वं सर्वथा कुधीत्वद्वेवेन देहेन न मे किञ्चित् प्रयोजनं त्वजनं धिग्यो महतां सर्वथा वध्यकृत्खला परित्ययाजो विशेषेण तत्सम्बन्धो विभिक्षिता गोत्रं त्वदीयं भगवान् यदा वृषभध्वजा दाक्षायणीति सहसां भवामि सुदुर्मना तस्माद्वङ्गज देहं कुण्ठं गर्हितं सदा वयुत्सृज्य ननून्धुना भविष्यामि सुखावहा हे सुरामन्ये सर्वे यूयं शृण्वन्तु सर्वथानुचितं कर्म युष्माकं दुश्चेतसां सर्वे यूयं विमूढा हि शिवनिन्दाकलिप्रिया प्राप्स्यन्ति दण्यत्तमखिलं च हराध्रुवं ब्रह्मवाच दक्षमुक्त्वा ध्वरे तस्मिन् व्यर्मत्सा सती तदा अन्युदचेतसा शम्भुं सम्रत्प्राणवल्लभम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयारुद्रसहितां द्वितीयसती खण्डे सतीवाक्यवर्णनं नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः।